coaster dito. Alam nyo naman guys kung gaano kataas yan. Sumakay si Kian dyan, oh. Sumakay kami dyan. Yan, si Kian strong, galing. Tapos babagsak kayo dun sa kabila, taas. Yan po bagsakan nyo. Wait natin. Sila bagsak. Tira. Yan na. Oh, taas natin dyan. 1, 2, 3. Isa na. Ayun o. Grabe no. Taas.お客様にお知らせいたします。本日の高飛車のご利用受付はお並びいただいているお客様で終了いたしました。恐れ入りますが、他の営業中の Sumakay nga tayo sa service fee. Buti pumayag ganun ba siya? Wala eh. Attention dear guests. We have reached the cut-off time. Panay pizza daw siya gusto nyo magkain. Hindi, okay lang yan kasi uwi ka na Philippines, panay kanin ka na sa Philippines. Sabi yung sinakyan namin, oh. Haba. Tapos ang taas. Ayan guys, nag-yelo. Sobrang lamig, nag-yelo yung sakyan.